Ay, nako, lugi, negosyo, awan ka palakwang. Higa, palamang ko po tatabi. Ush, huwag nga naman ito maganahin siya. Matak ka muna, mga suki. Sana, kaya ko kumang to kamasi ito, gailog na. Magiging parang napali ng Nga, lugas. bika ni fulano, ngureng kita, nagina, uri na buka ka na ito tiyenda. Mas tiyenda ka na kaya iya. May panapahalya. Chichirya nga last week pa yung. What? Namalas ako ya. Matumal. Tumal in negosyo. Gangin na laya fulano. Ngalo mas tiyenda ka nga nabalo pa. Paro pa i-display magapa tanang nga nung bito naka-display te, kaya ako. What? Awa nga naman na. Uwe nga naman na barufa. Nagnya. Bruha nga, kagawa pa ang itong nga ganun na sa bruha. Siko pala naming nabibigyo rin ito na tani. Ha? Paskil ko tayong dalawang. Yung nabibig. Ano ka pa nakatura dari? Unauthorized person. Not allowed. What? Kaya, kanto allowed ko te. Shoo. People nga, mabas ko fulano. Baliw ka yata eh. Siko pala na. Magkatatalok ka, unauthorized, lutore, namin magkukomprehend dito instruction. Ay, mo bibig ana ame mag-comprehend dito English ko fulano. Full instruction cannot follow how you graduation without certification. Ha? Comprending? Baliw ka yata eh. Dahil kakatawi, nakatatalok ka. Di wow. Ko fulano because of the gravity, the Carabao cannot fly. Naloko na. Tapos kami pa na English ko. Baliw ka yata eh. Gusto na ginanito to ane. Galagalo talama. Puro wrong gramming ito doa. Di ba, sabi ko, puro nung Grahams. Puyo mo ka na. So, prepureba ko lang ore. Boko lang no ka, mas kabalo. Mas malo English mo ane. Ni kamote fulana. Wan pa to kura binabano fulana. Wan pa to kura nalako Sa ako. ako nga naman, makaliwa, may nga alamang bumatang, nipaliwa mo nga naman, ang aming kanyo. Mo ka naman alo strategy ko na to. So, fulano ade taga ko nato nga naman, ang ningan namutan niya kang, Mo naman fulana mapilista ka naman fulano ilistang nabitad danung. Napede. Ika na ilog aguda, ita na laguta det ilog magkatanga, katanga ko agi piya ka doon ilog. Ginailog sumi fulana manginapunan na gijes. Oo, just lamang balo ito nga kaya kung magatang ko fulano. Mariga nako-confiance Sobra nga naman ba andingan na mo tatolay. Mang si fulana gyari ka kita to business is business. Ha? No kagidang uri dapat tangi insi naman negosyo ko ayari mahalaga nga aming erta medyo mahigpit nga sa kita kwarto ta kaya kung magasenso fulana. Da ilog aro pa lamang amo. Ay nakita ka butis pa dyan bibig ka mo na biso yore bibig ka mo na katarubang to ni Pascal gatore. Bibig mo rin? Ani? No credit. Ano ka doon no credit? Ani credit? What? Siko fulana mapay English ko ore ming na bamuka ning na credit. Siko nga ta verera ref mo ta baleno pati ay washing machine pati ang cellphone mo home credit ming mo magigi credit. Parang yun na pasko fulano na paref ka do home credit spelling pa lamang nadumangan na. Baliw ka yata eh. Naman ni fulana yawawa mo naman pagkamutuan mo, payment first na laban, pinuwang to, bila pinumano ka na to Daan sa labi, tesi ko, igangura kagana da to, customer is always right. Di wow. Pagkakulo to, Daan sa labi, taday. Pay as you order. Pay as you order, ngo, customer is always right. Ko flano, daan sa labi, taday, ilog. Pagkatangan na, ilog, agadyas lamang, balo Gusto ka sistema na palago tabi, tanakining mo ito, Jollibee, pay as you order Pagkamulo na, pigala pa kanto, pay as you order. Oh no. Nice ka, fulano. Gala ko nito kamasi. Tangina yan ni fulana, gijes yan pakwarto na lawak ko, kamasi, pagaligan mo. Pagkamulo kamasi. Kibo, tata ilog nga Awan to kamasi te fulana, tanakining nga, tutali papa, chenta, kawe. Machenda ka plano no aming balo, kompleto wang aming. Di pa ka doy gusto sari-sari store yaw tangina kamasi. Kaya ka do, itanga kilo to kamasi sa ngami. Ginas ko fulana, tangina punan na, erta may labi, malagot ko nari. Ginaga, tanan na ba, fulawang na ba, presyo na. Pero pala, lega mo, tangina. Ni ko mo ta kamasi. Kibo, tawa da ilog nga Wa,
kakarong plama na sumana, mapakariga ka mapagada. Yawaw mo naman, istorya. Piga tanga kilo to kamasi. Yung ginagata na karne na, bay, presyo na. Piga butaday aga lamang to kamasi. Ginagawa na nga baka pumapatak ka na to, 20, 30 ako na siguro. Ay, tadi, sobrang ginana. 30 butaday ta kamasi. Yawawa mo naman, fala na istorya ata ngayon. Napaka mo na yan. Abay, lago pag ako nga nalagutang kasi ga lagumado po Karo, istorya ang puro kamarites. 30 taday to kamasi to kinaging ani nakagato ka pagkatanyo to 20. At lamang ilog to ko sa babalagar 20. Naloko na. Wala na literal to kamasi yaw eh. Wala na! Oh no! Wala na, yaw eh, yari! Naloko na. Yaw eh, yari, ini mo ratan likog to kamasi eh. Wala na! Yari ka! Wala na! Nabalig. Isa ka pa funga, ololo to funga, na mula to kamasi talag, wer tayo to ratan likog eh. Naloko na. Binabati ko po ang family Makapia watching from Dake, Talag, Kabagan, Isabela, Kababayan. Ma'am Glenda Makapia watching from Dake, Talag, Kabagan, Isabela, Kababayan din. Ma'am Chita Kamunayan watching from San Mariano, Isabela, ma'am, shout out po. Ma'am Edita Mendoza, shout out po. Remy Mascraba Tumaliwan watching from Poblacion, San Pablo, Isabela, shout out po. Binabati ko rin si Geraldine Bawi watching from Manila, shout out po. Joel Lasam, binabati kita sir. Ma'am Lolita Sanuco watching from Tumawini, Isabela, shout out po. Sir Lucas Lorna Virjun Gitap watching from Macau, China, ingat kamo tatong sir. Binabati ko rin ang family Lumawig watching from Kuwait, shout out po, ingat kamo ta. Ma'am Lucy Talosig Dayag watching from Macau, ingat kamo tatong ma'am. Martin B. Tanggol watching from Bungad, San Pablo, Isabela. Gativan and Magundayaw Taguig family watching from Kinagabian, Santa Maria, Isabela. Shout out po. Sir Reynaldo Monteclaro and Monteclaro family watching from Gamu, Isabela. Shout out po. Tess Bulawan Ramos, binabati kita ma'am. Sir Lito Barasi watching from Lemon Norte, Enrile, Cagayan, Peña Blanca. Shout out sir. Ma'am Linwin Malanao Telan, binabati kita ma'am. Binabati ko rin si Anastasio De Capilla Lerida watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out po. Les Agabaw Gingab watching from Masipi West. Shout out po. Ma'am Aimee DC Agub watching from Bulacan. Shout out ma'am. Ingat kamo tatong. Nix Dula Ramiscal watching from Hong Kong. Ingat kamo po tatong. Binabati ko rin si Ma'am Marivic Binalay watching from Kuwait. Ma'am, ingat. Ma'am Sally Crisologo watching from Montalban, Rizal, shout out po. Ernie Giab watching from Minanga, San Pablo, Isabela, shout out po. Tere Anama Guzman watching from Baliwag, Peña Blanca, Cagayan, shout out po. May Kilang watching from Bagutari, Santo Tomas, Isabela, shout out po ma'am. Ma'am Levis Barrialas watching from Balug, Tumawini, Isabela, shout out po. And last, Ma'am Mary Jane Mateo Laman watching from Kumabaw, Tumawini, Isabela. Adi lamang labitari mga kaibanag, mga kababayan, no nakaya ka ng video, please like and share. And no may pag naka-follow ming po katamang i-ma-follow. Thank you tapagiraw, bye-bye, and God bless.